Bonjour et bienvenue dans le cours de français avec Monsieur Thomas. Pada hari ini, kita akan membahas leson berikutnya dari grammaire progressif de français niveau intermédiaire, yaitu l'expression de la quantité, atau ungkapan ya, l'expression de la quantité. Kuantitas nih, atau jumlah. Di sini ada tiga pokok bahasan, sebenarnya dua ya. Quantité indéterminée, du de la D, kemudian du soleil de la musique, sama quantité déterminée, un peu de, beaucoup de, dan pas de. Kita lihat satu-satu. Nah, quantité indéterminée ya. Indéterminée itu adalah jumlah yang tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung. Jadi nggak bisa satu, dua, tiga tuh nggak bisa. Dan dia memakai artikel yang namanya artikel partitif. Sebelumnya kita sudah belajar pada lesson-lesson sebelumnya ada artikel indéfini. Artikel indéfini itu A, U, D. Kemudian ada artikel défini. Artikel défini le, la, les, et l'apostrophe. Dan sekarang kita belajar artikel yang baru yaitu artikel partitif. Jangan lupa aksen. Défini. Indéfini. Lihat nih, dari namanya aja artikel partitif. Ini dari bagian parti ya. Partitif. Ini sebagian. Sebagian. Ada penjelasannya nih dibagi dua. L'article défini. Oh, kalau l'article défini nih. L'article défini yang le, la, le, et l'apostrophe itu artinya adalah ensemble, artinya ensemble atau totalité. Ensemble, kesatuan ya, ensemble. Ensemble itu kan bersama. Kesatuan, keseluruhan. Loh, ensemble, totalité itu artikel défini. Misalnya, j'aime le poisson. Jadi aimer itu ditambah artikel défini ya. Nggak bisa j'aime un poisson. Tapi j'aime le poisson. Itu artinya saya menyukai ikan. Keseluruhan ikan dari buntut, badan, dan kepalanya. Le poisson. J'aime la viande. Satu viandenya. J'aime les légumes. Sayur-sayuran semua. Sayur-sayuran saya suka. Ada brokol, ada apalagi sayur-sayuran. Des poivres, des haricots verts. Bon, ça. Tapi kalau l'article partitif itu adalah quantité indéterminée, jumlah yang tidak bisa dihitung. Indéterminé, tidak bisa dihitung. Contohnya, j'aime du poisson, poisson masculin. J'aime de la viande, viande féminin. J'aime des légumes, légumes masculin pluriel, kalau nggak salah. Il faut consulter le dictionnaire pour s'assurer ya. Nah, j'aime du poisson. Salah. Je mange du poisson. Saya makan ikan. Nah, ikannya ini nggak semuanya, tapi saya makan ikan. Tidak bisa dihitung ikannya ini. Secuil, seiprit, seapa. Je mange de la viande. Je mange des légumes. Kuantitinya tuh tidak bisa dihitung. Indéterminé. Kecuali kamu bilang, je mange 250 grammes de viande. Itu ada kuantitinya. Saya makan 250 gram daging. Seperti itu. Kita lihat sekarang gambarnya. On va observer maintenant le dessin. Tuh.
Dans un restaurant, il y a deux tables avec quatre clients et un serveur. Yang ini un couple, yang ini deux filles. Ini jam 1 ya. Une heure moins le quart. Jam 1 kurang 15. Kita lihat. Au restaurant judulnya. On va écouter maintenant le dialogue. Qu'est-ce que tu prends? Le plat du jour, c'est du poisson avec des haricots verts. Pouah! Il y a de la crème dans le poisson et du beurre dans les haricots verts. Prends du poulet. Non, je vais prendre directement un dessert. Ça a l'air bien, ça. Le divin marquis. Et qu'est-ce que c'est? C'est de la glace à la vanille sur du chocolat blanc avec de la noix de coco. Hmm. Conversation au restaurant ya. Qu'est-ce que tu prends? Apa yang kamu ambil? Ini pakai kata kerja prendre. Ini sama juga artinya order ya. Qu'est-ce que tu prends? Memang begitu mereka ngomongnya. Le plat du jour. Le plat du jour tuh dish of the day. Dish of, dish of the day ya. Bahasa Inggris nih. Le plat du jour. C'est du poisson avec des haricots verts. Nah, dia pakai partitif nih. Du poisson, des haricots verts. Nah, monsieur, bisa nggak sih kita bilang c'est un poisson, c'est le poisson? Kalau pendapat monsieur pribadi ya, le plat du jour, c'est le poisson. C'est le poisson, c'est un poisson avec les haricots verts. Harusnya sih bisa ya. Tapi sepertinya itu tidak benar gitu loh. Sepertinya itu salah atau kurang tepat. Sehingga yang benarnya itu pakai c'est du poisson avec des haricots verts. Ikan dengan buncis. Des haricots verts ini buncis ya. Vert ini buncis. Kemudian la femme-nya nggak suka nih. Puah. Il y a de la crème dans le poisson et du beurre dans les haricots verts. Dans les haricots verts. De la Minang. Du beurre maskulin. Beurre ini mentega ya. Ada krem di dalam ikan dan ada mentega di dalam buncisnya. Omsa. Ini juga sama nih. Il y a la crème, il y a le beurre. Nah, untuk yang kedua ini kalau kita bilang, wah, il y a la crème dans le poisson et le beurre dans les haricots verts. Harusnya sih bisa juga ya. Tapi mungkin kedengarannya salah gitu atau risih di telinga orang Prancisnya ya. Prends du poulet. Poulet, ikan. Maaf, poulet, ayam. Ambil ayam aja. Order ayam. Non, je vais prendre directement un dessert. Nah, dia pakai futur proche nih. Saya akan order langsung directement dessertnya. Ça a l'air bien ça. Ini kelihatannya enak ini. Kelihatannya enak. Le divin marquis, qu'est-ce que c'est? Apa itu? Kemudian dijelaskan. Qu'est-ce que c'est le divin marquis? C'est de la glace à la vanille sur du chocolat blanc avec de la noix de coco. Jadi le divin marquis adalah es krim vanila, udah gitu es krim vanila di atas coklat putih, chocolat blanc dengan noix de coco, dengan itu apa sih noix de coco yang dari kelapa itu loh, jelly kelapa. Voilà. On répète, on répète le dialogue. Qu'est-ce que tu prends? Le plat du jour, c'est du poisson avec des haricots verts. Pouah! Il y a de la crème dans le poisson et du beurre dans les haricots verts. Prends du poulet. Non, je vais prendre directement un dessert. Ça a l'air bien, ça. Le divin marquis. Et qu'est-ce que c'est? C'est de la glace à la vanille sur du chocolat blanc avec de la noix de coco.
Ininya nggak disambung ternyata ya. Les haricots verts. Tadi Monsieur sambung. C'est les haricots verts. Voilà. Tapi disambung atau enggak kayaknya nggak begitu masalah. Exercice 2. Répondez avec boire, manger, faire. Le lait est bon pour la santé. Oui, buvez du lait. Oke. Susu baik untuk kesehatan. Iya, minum susu. Oke. Kalimat perintah. L'eau est bonne pour la santé. Oui. Buvez de l'eau. Air, le pain est bon pour la santé. Oui. Manger du pain. Le sport est bon pour la santé. Ini melakukan nih. Oui. Faites du sport. Les fruits sont bons pour la santé. Oui. Manger des fruits. Voilà. On va corriger. Benar semua? Kita dengerin ya. Oui, buvez de l'eau. Oui, mangez du pain. Oui, faites du sport. Oui, mangez des fruits. Voilà. Exercice 3. Répondez selon le modèle. Vous vous lavez les cheveux avec quoi? Anda membersihkan rambut dengan apa? Shampoing. Je me lave les cheveux avec du shampoing. Saya membersihkan rambut dengan shampoo. Oke, ini kata kerjanya pronominal ya. Se laver. Nomor 1. Vous vous lavez les mains avec quoi? Je me lave. Je me lave les mains. Les mains ini tangan. Avec du savon. Oh gitu ya, bukan avec le savon ya. Atau avec un savon. Oke. Vous vous lavez les dents avec quoi? Je me lave les dents avec, ini maskulin féminin, du dentifrice. Dentifrice. Nanti kita corriger ya. Vous vous lavez le visage avec quoi? Je me lave le visage avec de la crème. Ini pakai aksen nih krem. Aksen graf. Ya. Vous vous lavez les cheveux avec quoi? Sama seperti contohnya dong. Je me lave les cheveux avec du shampoing. O-nya satu ya. Shampoing. Oke. Yang menjadi pertanyaan Monsieur sebenarnya penggunaan pronominal ini sih. Je me lave. Je me lave les mains. Nah, kenapa pakainya je me lave ya? Ini pada saat kita membahas posesif juga dia pakai je me gini, pronominal gini. Kalau misalnya kan udah ada lemangnya nih, kenapa dia pronominal? Kalau misalnya nggak ada me-nya, je lave les mains avec du savon. Terus ini kita ganti sama me, memang sebenarnya bisa nggak ya? Je lave mes mains avec du savon. Saya membersihkan tangan saya dengan sabun. Je me lave les mains. Apa memang harus begitu ya? Je me lave les mains. Kalau teman-teman mungkin pengetahuan bahasa Prancisnya lebih avancé ketimbang Monsieur atau tahu jawabannya apa, boleh tulis di kolom komentar ya. Walah. Bon, Monsieur akan mencoba untuk menyelesaikan satu pokok bahasan ini hari ini juga ya. Jadi sepertinya Monsieur akan mengupload 3 video.
Selanjutnya, Michel akan menjelaskan l'expression de la quantité bagian yang kedua, yang du soleil dan de la musique. Voilà. À tout de suite.